बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कुछ बड़ी अहम खबरें आई। एक तो यह कि हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानिया को ख़त लिखेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स, जो बरतानिया का अखबार है, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ख़त में बरतानवी वज़ीर दाखिला प्रीति पटेल से नवाज शरीफ को वापस भेजने के लिए अपने वसी इख्तियारात का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। अब हो क्या रहा है, इसमें हुकूमत की जानिब से लिखे गए इस खत में अदालत की गिरफ्तारी के वारंट का भी हवाला दिया गया है और उसमें पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी किस तरह इनको इलाज की खातिर ये सहूलत दी गई थी और इलाज उन्होंने कराया नहीं। फिर मियाँ साहब की अदालत में तलबी का इश्तहार जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे लगा दिया गया। अब 2 रोज़ पहले रोज़नामा जंग लाहौर एडिशन में शाये होने वाले इश्तहार की कॉपीज़ जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर का जो गेट है उधर भी उन्होंने पेस्ट कर दी। अब हुकूमत ने अदालती अहकामात पे अल अजीज़िया स्टील मिल्स और एवन फील्ड्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की तलबी के इश्तहारात रोज़नामा जंग और डेली डॉन में शाया करवाए थे। अब एक और ख़बर के मुताबिक गुजरांवाला जलसे में SOPs ना फॉलो करने के हवाले से भी अब गिरफ्तारियाँ हों। अब मरीम नवाज की ज़मानत ख़त्म न कराने के हवाले से भी हुकूमत ने अदालत जाने का फ़ैसला कर लिया। अब आप ये सोच लें कि मरीम नवाज को अदालत से ज़मानत किस लिए मिली थी। उन्होंने प्ली ये ली थी कि मेरे वालिद हैं, बहुत बीमार हैं, मुझे उनकी तीमारदारी करनी है। और जिस दिन वो बाहर आई, वालिद बाहर चले गए और मरीम बीबी तब से जलसे जुलूस और हुकूमत के खिलाफ कैंपेन कर रही हैं। तो अब वो ज़मानत कैंसिल कराने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया। अरे वो कहते हैं जहाँ जहाँ पर जो भी कानून की खिलाफ वर्जी होगी वहाँ पे कानून फौरी तौर पे अब हरकत में आएगा। एक और ख़बर के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब को सहूलियात फराहम करने का हुक्म, यानी शहबाज शरीफ को लाहौर की एहतसाब अदालत में नून लीग के शहबाज शरीफ को सहूलतों की फराहमती से मुतल्लिक दरख्वास्त पे एडमिन जज जवादुल हसन साहब ने समाअत की। फिर अदालत ने शहबाज शरीफ की मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक सहूलियात फराहम करने का हुक्म देते हुए कहा कि मियाँ साहब को मैट्रेस, कुर्सी, घर का खाना और दीगर सहूलियात जो है वो उनको फ़ौरन फराहम की जाए। ये आज मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान ने कंप्लेंट की थी अपनी प्रेस टॉक में इस बात पे। अब अदालत ने आइंदा समाअत में सुप्रिटेंडेंट जेल से तमाम सहूलियात से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली है। नून लीग की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से हिदायत आ रही हैं कि शहबाज शरीफ को अजियत दी जाए, उनको तंग किया जाए। प्राइम मिनिस्टर हाउस उसको डिनाई कर रहा है। अब देखते हैं। एक अच्छी खबर है कि करंट अकाउंट पहली सहमाही के लिए तकरीबन 80 करोड़ लाख डॉलर सरप्लस हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और बिलाखिर हम दुरुस्त सिम पर निकल चुके हैं। जबकि रवा माली साल की पहली सहमाही के लिए करंट अकाउंट 792 मिलियन डॉलर सरप्लस हो गया। और प्राइम मिनिस्टर ने लिखा, ये अपनी ट्वीट में उन्होंने लिखा कि गुज़िश्ता महीने के दौरान बरामदात में 29% इजाफा हुआ, यानी एक्सपोर्ट्स में, और जबकि तरसीलात ज़र भी 9% बढ़ गई। चलें, अच्छी खबर है। FATF का इजलास शुरू हो गया है जिसकी तलवार लटकी हुई है पाकिस्तान के सर पे। अब क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा कि नहीं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के आलमी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको हम FATF कहते हैं, उनका इजलास शुरू हो चुका है। ये इजलास 23 अक्टूबर तक जारी रहेगा और पाकिस्तान के लिए उस इजलास की अहमियत इसलिए बेइंतहा हो गई है क्योंकि इस इजलास के दौरान पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के शोबों में होने वाली अब तक की पेशरफ का जायज़ा लिया जाएगा। उसकी बुनियाद पे ये फैसला होगा आया पाकिस्तान को मज़ीद ग्रे लिस्ट में रखा जाए, ब्लैक लिस्ट की तरफ धकेला जाए या वाइट लिस्ट में ले आया जाए। अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग का जायज़ा लेने वाले 11 एशियन पैसिफिक ग्रुप APG की एक रिपोर्ट में पाकिस्तान को एनहांस्ड फॉलो अप लिस्ट में डाला गया। APG के मुताबिक ऐसा करने की वजह यह कि पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम में कोई ख़ास पेशरफ नहीं की। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर ये दो धारी तलवार लटकी हुई है, पाकिस्तान इससे बचता है या इसको अभी मज़ीद वक्त दिया जाता है। बाहर की एक बड़ी खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप का तो चाइना में एक बैंक अकाउंट निकल आया और अमेरिकन इलेक्शन सर पे हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन आमने सामने। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने चाइना के खिलाफ तो तजारती जंग छेड़ रखी है, बल्कि बरतानिया और इंडिया समेत दीगर इत्तेहादी ममालिक को चाइना पर तजारती इन्हिसार कम करने के लिए ज़ोर दे रहे हैं। और उन्होंने अमेरिकन बिजनेसमैन को कह रहे हैं कि वो वहाँ पे ना करें और ख़ुद अपना उनका बैंक अकाउंट निकला है वहाँ पे। यही होता है ना, जब कोई कारोबारी आदमी सियासत में आता है तो अपने कारोबार को ही आगे बढ़ा रहा होता है। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का चाइना में एक बैंक अकाउंट है जहाँ वो कई साल से लाइसेंसिंग डील्स को परसू कर रहे हैं, यानी वो चाइना में बरसों तक कारोबारी मंसूबों की तलाश पर है। अजय वही डोनाल्ड ट्रंप है जो चाइना में कारोबार करने वाली अमेरिकन कंपनीज को तनकीद करते थे, खुद वहाँ कारोबार के मंसूबे ढूंढ रहे हैं।
نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیکس ریکارڈ کا جائزہ لیا گیا. اس میں چائنا میں ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل مینجمنٹ کی طرف سے کنٹرول کیے گئے بینک اکاؤنٹس کا انکشاف ہوا ہے. اسے پہلے کبھی رپورٹ بھی نہیں کیا گیا تھا. اب اس اکاؤنٹ سے چائنا میں امریکہ سے بھی زیادہ ٹیکس ادا کیا. ٹرمپ کے چائنا میں اکاؤنٹ سے 2013 اور 2015 کے درمیان $1,88,000 سے زیادہ ٹیکس دیا گیا، جبکہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے 2016 سے 2017 تک صرف $750 ٹیکس ادا کیا. یعنی وہاں پہ کھایا وہاں پہ لگایا. ایک اور خبر جو آئی ہے وہ کہ انڈیا نے منت کر کر کے چائنا کا فوجی واپس کر دیا جو غلطی سے آ گیا تھا. مرتے کیا نہ کرتے. اب لداخ میں انڈیا نے چائنا کے فوجی افسر کو واپس کر دیا اور کہا ہے کہ چائنیز فوجی راستہ بھول کے غلطی سے انڈیا میں داخل ہو گیا تھا، اس لیے اس کو واپس کر دیا. اب انڈین حکام کے مطابق شمالی خطے لداخ میں چائنیز فوج کا ایک سپاہی بھٹک کر آ گیا. حکام نے کہا اسے ایک چکر آ رہے تھے اور بیمار لگ رہا تھا. انڈین فوجیوں نے اسے آکسیجن فراہم کی اور پھر اس کو فرسٹ ایڈ بھی دیجیے. وہی انڈیا ہے نا جس نے چائنا کے اندر چائنا نے اندر گھس کے 20 فوجی پھڑکا دیے تھے، اور انڈیا میں جب چائنا کے ایک فوجی گھسا ہے تو خوف کے مارے اس کو واپس کرنا پڑا. ایک اور خبر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بھارت ماضی کی غلطیاں نہ دہرائے. یہ سابق افغان وزیر اعظم گلبدین نعمت یار نے کہا میں نہیں کہا. اب وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو پاکستان کے آج کل دورے پہ آئے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت افغانستان میں ماضی کی غلطیاں نہ دہرائے. افغان جنگ کسی کے مفاد میں نہیں. امریکہ طالبان امن معاہدے کی حمایت کرتے ہیں. اور سربراہ حزب اسلامی گلبدین نعمت یار نے یہ بھی کہا کہ افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں ملے گی، اور کہا کہ امریکہ کو افغانستان سے جانا پڑے گا. اب گلبدین نعمت یار نے تو یہ بھی کہا کہ افغان گروپس کو ایک نیوٹرل مقام پہ مذاکرات کرنے ہوں گے. پرامن اور خوشحال پاکستان اور افغانستان کا خواہاں. چوتھی خبر جی بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، آپ پتہ نہیں آپ کے نظر سے گزری ہے کہ نہیں، کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے خلاف امریکہ میں مقدمہ درج ہو گیا. جی سعودی عرب کے مقتول صحافی جمال خشوگی کی منگیتر نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور دیگر عہدیداران کے خلاف امریکن کورٹس میں کیس کر دیا. اب ترک شہری ہیں، وہ ٹرکش ہیں، وہ خدیجہ اور جمال خشوگی کے تشکیل کیے گئے انسانی حقوق کے گروہ نے 2 اکتوبر 2018 کو امریکن اخبار سے وابستہ صحافی جمال خشوگی قتل پر محمد بن سلمان اور دیگر 28 افراد کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا آغاز کیا. جمال خشوگی پر اس دعوے میں کہا گیا کہ بے رحمانہ تشدد و قتل نے ساری دنیا کے لوگوں کے ضمیر کو صدمے میں ڈال دیا. اب اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ خدیجہ اور تنظیم نے مذکورہ دعویٰ واشنگٹن کی وفاقی عدالت میں دائر کیا کیونکہ انہیں سعودی عرب میں انصاف ملنے کی توقع نہیں، جبکہ ترک قانونی ماہرین نے کہا کہ انقرہ میں قتل کے معاملے پر مجرمانہ مقدمہ تو آلریڈی جاری ہے، اسے سول کیس ہو نہیں سکتا. یعنی اب دعوے میں تو یہ الزام لگایا گیا کہ جمال خشوگی کے خلاف منصوبہ بندی میں واشنگٹن میں موجود سعودی سفارت خانہ بھی ملوث ہے، جس نے انہیں شادی کے لیے درکار دستاویزات حاصل کرنے کے لیے استنبول کا سفر کرنے کی ہدایات کی تھی. یعنی وہ جب گئے تھے امریکہ میں انہوں نے کہا کہ مجھے شادی کرنی ہے اور مجھے یہ دستاویزات چاہیے، میرا برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ. تو انہوں نے کہا جی آپ کو یہ واشنگٹن سے نہیں، آپ کو استنبول سے ملے گا، وہاں جائیں. اور ان کو بھجوایا گیا وہاں پہ، اور یوں جمال خشوگی کو ٹریپ کر کے بڑی بے دردی سے وہاں پہ قتل کر دیا گیا. یہ ابھی تک یہ کچھ اپڈیٹس تھیں، کچھ نیوز تھیں لوکل اور انٹرنیشنل. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں. Until the next time, Allah Hafiz.